kuhusiana na uratu moroweko ambao zikara hunendera kujadili haha na kuhusiana na taka sena maana binadamu wanachangira kosi duniani wanachangira taka ambazo ni tani bilioni 2.3 kulingana na shirika ratu la mazingira kwenye ulimwengu wa mataifa ama UNEP. Ikala hatua kazinda kala halwa zikale mathubuti ni kwenda taka zizi zikongezeka na kufikira tani bilioni 3.8 ifika mwaka 2050. Kala undakala humoyo lakini yes yandakala imumu duniani besi ndakala zinamuathiri taka zizi. Lakini kuna mashirika mumu nchini za viratu hospitali ratu ya rufaa ya chuo kibomo cha Kenyatta ambayo izikala na mikaka hima alum kuzulia madhara ambako gonombora na usuhaji wa takataka kuambatana na mlongozo uratu wa wizara wa afya. Kuzona taka zichitsuhiwa mile atuanji wanatsuha taka bila kuzelewa na zinambwa kala na taka ina madhara. Lakini kuna watu pia wazikala wanabidii ya kuhala zisizitaka kuzihendera zikari na ubora keheri enyewa ni zungu wa ni recycling. Kala javiratu mitupa ya mazi ama mitupa ya juisi wa ni hala wandetengeneza chitu chinjine ambacho chindakala china faida. Nalumikile ni kusagwa teke katangizo mapambo. Katangizo mapambo. Kuna gano magurudumu gama gari. Atu wanahala washitengeneza virahu. Hai. Unaona? Mana sasa jara gurudumu ra gari kala ngekala katengenezwa virahu ngekala na gomaring. Na uchamba unarocha uzando kono uramosi watpakwe na ira harufu ya twakwe mazingira kagakalika ndo inehewa mabadiliko gatabia tsigana sababisho na mambo za gago kabisa. Kuna